السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 سے تلاوت کی جاتی ہے۔ پارہ نمبر 9 ہے، سورۃ الاعراف ہے، آیت نمبر 158۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته فاتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما أوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي الهاشمي وعلى اله واصحابه البررة الكرام وعلى سائر الانبياء والمرسلين والملائكة المقربين آمین یا رب العالمین۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یا ایھا الناس اے لوگو، انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم تمہاری طرف، جمیعاً سب کے سب، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، نہیں ہے کوئی الہ مگر وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر، ورسولی، اور اس کے رسول جو النبی الامی، جو نبی ہیں، امی ہیں، الذی یؤمن باللہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پر، وکلماتہ، اور اس کے فیصلوں پر، واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرتے ہیں، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ومن قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بعض لوگ، امت ایک گروہ تھا، یہدون، وہ ہدایت پوری رہنمائی کرتا تھا، بالحق، حق کے ساتھ، وبہ یعدلون، اور اسی حق کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کرتا تھا۔ وقطعناہم اثنتئی عشرۃ اسباطا امما، ہم نے جدا جدا کر دیا 12 قبیلوں میں، خاندانوں میں، خاندانوں میں، اسباطا امما، گروہ بنا کر، وأوحینا، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف، الی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اذ استسقاہ، جب انہوں نے قوم نے پانی طلب کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ان اضرب بعصاک الحجر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، مارو اپنا عصا پتھر پر، فانبجست، پس پھوٹ پڑیں گے، منہ، اس سے، اثنتا عشرۃ عینا، 12 چشمے، قد علم کل اناس مشربہم، تحقیق جان لیا ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ، وظللنا علیہم الغمام، اور ہم نے ڈھانپ دیا ان پر غمام، بادل، انزلنا علیہم المن والسلویٰ، ہم نے نازل کیا ان پر من اور سلویٰ، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے کہا کھاؤ پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے، ولکن کانوا، لیکن انفسہم یظلمون، جو ہے وہ انہوں نے اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے تھے۔ یہ تو خالص ترجمہ تھا، لفظ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ یہ اب آپ اس کی تفسیر کی طرف، ماں قبل سے ربط یوں ہے،
माकबत से लफ्ज़ यूँ है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा चल रहा है, दरमियान में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा आया। चूँकि अब उम्मत जो है वो उम्मत मुस्लिमा है, उम्मत इस्लाम है, जो काबिल कबूल है, इसके अलावा कोई मज़हब कबूल नहीं किया जाएगा। समझ आई ना? मैं यब्तग़िल इस्लामी गैर दीनन फलन युक़बल मिन्हु। तो उस असूल के तहत अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा फरमाया। अब आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरब के रसूल नहीं थे, नबी नहीं थे, बल्कि पूरी बनु इंसान के और क़यामत तक के आने वाले इंसानों के नबी और रसूल हैं। इसलिए उन आयात को दोहराया गया। फरमाया कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए या अय्युहन्नास। देखो यहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू ने कहा, या और या अहले अरब नहीं कहा, बल्कि या अय्युहन्नास। अंदाज में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से लेकर क़यामत तक के आने वाला आखिरी इंसान इसमें शामिल है। मैं ए बनु इंसान इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमिया, बेशक मैं रसूल हूँ अल्लाह की तरफ से तुम सब की तरफ, जमीयन सब की तरफ। ये आयत करीमा सिर्फ यहाँ पर नहीं, और मुख्तलिफ मकामात में मुख्तलिफ अंदाज में बयान हुई है। मसलन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तमाम जहान वालों के लिए आपको रहमत बनाकर भेजा। ये भी फरमाया या अय्युहन्नास के काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको तमाम बनु इंसान के लिए बशीर और नज़ीर बनाकर भेजा है। समझे? तो कुरान मजीद की मुख्तलिफ, जैसे मिसाल के तौर सूरह फुरकान की पहली आयत ही है, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल फुरकान अला अब्दी लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा। बाबरकत है वो ज़ात जिसने कुरान का नज़ूल किया। नज़्ज़ल फुरकान अला अब्दी, अपने बंदे, यानी यहाँ अब्द से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि आप हो जाए पूरी बनु इंसान के लिए खबरदार करने वाले। तो इससे साबित हुआ, इसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बुइस्तु इलल अस्वद वल अहमर व इलल जिन्न वल इंस, कि मुझे भेजा गया है असवद और अहमर, यानी तमाम बनु इंसान के लिए, काले हों, सफ़ेद हो, मशरिक़ हो, मगरिब हो, शुमाल हो, जुनूब हो, जिन हो, इंसान हो, सब की तरफ मैं नबी और रसूल बनाकर भेजा गया। एक बात। और मैंने वह मा अर्सलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, ये भी बता दिया आपको है। तो यहाँ ये आयत वाज़ेह तौर पर है, वो उस ज़ात की तरफ से जिसकी बादशाह ज़मीन और आसमान की है। अल्लज़ी लहू मुल्कु समावाति वल अर्ज़। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब एक सवाल पैदा होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ठीक है, हम मान गए कि आखिरी इंसान तक आप नबी और रसूल हैं, लेकिन आप तो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए एक वक्त में आकर, तो अब तो वो नबूवत और रिसालत गोया कि ख़त्म हो गई। इसका जवाब ये है कि देखिए, आप अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने आपको आखिरी नबी बनाया। आखिरी नबी की दलील क्या है? कुरान मजीद सूरह अहज़ाब, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। बस सीधी सी बात है, कुरान साबित है। और ये भी फरमाया, देखो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबा, मैं नबियों का ख़त्म करने वाला, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, बात ख़त्म हो। ये हदीस भी हो गई, कुरान भी हो गया। अब ज़्यादा इसमें दलाइल मैं इसी पर तो मजमून नहीं चला लेना, मतलब आपको खुलासा बता दें। तीसरी बात यह है कि आप ये सवाल कर सकते हैं, अच्छा चलो आखिरी नबी भी मान लिया तो नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, तो अब इस पैगाम को पहुँचाने के लिए किसकी जिम्मेदारी आयद हो गई है? अब तो नबी नहीं आएगा कोई, चलो हमने इस बात को भी तस्लीम कर लिया, हम ये भी मान गए कि आप आखिरी नबी हैं। तो अब चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप तक, आप सल्लल्लाहु की बेइज्जत तक, आपकी दुनिया में तशरीफ़ आवरी तक, तो आप ठीक है नबी और रसूल और आखिरी नबी, और आपके बाद कोई नबी आएगा नहीं। तो अब ये पैगाम कौन पहुँचाए? अब इसके लिए जवाब यह है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया, बनी इसराइल की सियासत अंबिया के हाथ में होती थी। कुल्लमा हलक नबियुन व खलफ नबियुन, जब कोई नबी इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाते तो उनकी जगह दूसरा नबी आ जाता। और फरमाया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी, मैं नबियों का ख़त्म करने वाला, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। कि फ़यक्सरून खुलफ़ा, मेरे बाद बहुत से खुलफ़ा आएंगे। अब आपके बाद खलीफा होंगे, ये बात याद रखें, ठीक है? क्या होंगे? खलीफा। खलीफों का काम क्या होगा? वही नबी वाला काम जो है वो उनके सुपुर्द कर दिया गया। इसके लिए क्या दलील है? इसके लिए दलील ये है, कुरान मजीद साबित करता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो
तामरून बिलमारूफ व तनहाउन अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, तुम नेकियों का हुक्म करते हो, बुराइयों से रोकते हो। और ये भी आपने आखिरी हज्जतुल विदा के खुतबे में फरमा दिया, अला हल बल्लगतु कद बल्लगत रिसालता वद्दईतल अमानता व नसअतल उम्मता व कशफतल उम्मता। फिर अल्लाह को गवाह, अल्लाह मशहद, अल्लाह मशहद, अल्लाह मशहद, अल्लाह तो गवाह। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फल युबल्लिगु शाहिदुल गायब, बस पहुँचाए जो हाजिर है, जो यहाँ मेरे सामने मौजूद है, गायब तक, यानी गायब से मुराद क़यामत तक के आने वाला आखिरी इंसान। अब इस उम्मत की जिम्मेदारी लगा दी गई। इसलिए फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। ये सारे दलाइल हैं, इस बात पर दलालत कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो काम था वो अब इस उम्मत की जिम्मेदारी करार दे दी गया। हर उम्मत का फ़र्द अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक पैगाम को आगे पहुँचाए। खलीफा का अपना काम है, उलमा का अपना काम है, दूसरे लोगों का अपना काम है, आम आदमी का अपना काम है। तो ये जिम्मेदारी इस उम्मत पर डाल दी गई। ये बात अच्छी तरह समझें। तो ये एतराज़ वारिद नहीं हो सकता कि अब नबी खातमुन नबीयीन है तो ये काम कौन करे। ये काम क़यामत तक जो है वो इस उम्मत को करना, और उम्मत के उलमा की ये जिम्मेदारी। अच्छा, अब आइए आगे। वो ज़ात कौन सी है? लहू मुल्क समावाति वल अर्ज़, उसी के लिए बादशाह तो ज़मीन। अब जब बादशाह, असल हकीकी बादशाह तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला है, मलकियत उसी की है, हम मखलूक हैं, हम उसकी बंदे हैं। हुक्म उसका चलेगा, अल्लाह का चलेगा हुक्म, खलीफा का नहीं हुक्म चलेगा। खलीफा का तो वो हुक्म चलेगा जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होगा। कोई भी खलीफा उम्मत मुस्लिमा में अपना हुक्म नहीं चला सकता, वो अल्लाह के अहकाम के मुताबिक जो है वो हुक्म चलाएगा। हाँ, ऐसे अहकाम जो पेचीदा हैं, जो वाज़ेह तौर पर कुरान और हदीस आइमा में नहीं मौजूद, वो उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक तरीका फरमाया, वशाविरहुम फिल अम्र। इनके सारे मामलात बाम मशवरे से होते हैं। वह अमरुहुम शूरा बैनहुम, ये कुरान के अल्फाज हैं। तो एक मुशावरती टीम होगी बड़े लोगों की, समझदार लोगों की, जो किसी ऐसे पेचीदा मसाइल में जो उनके कुरान और हदीस आइमा से वजाहत में नहीं होंगे, नए मिसाल करेंगे, उससे मशवरे से तय कर लेंगे। इंतजामी मामला जैसे होते हैं, लेकिन असूलियात में कोई मशवरा नहीं होगा। मतलब नमाज कितनी हो, कितनी रकातें हो, ये नहीं हो सकता इस नंबर में। समझ आए ना? तो ये बात अच्छी तरह समझ। और अल्लाह का हाकिमियत चलेगी, अल्लाह का हुक्म चलेगा, खलीफा नायब की हैसियत से अल्लाह के वो काम करेगा जैसे अम्बिया अलैहिस्सलाम करते थे। तो इसमें इश्काल वालिद नहीं होता। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, नहीं है कोई इला। इला यहाँ आ गया हाकिमियत के माना में, मुकल्लिन के माना में, माबूद के माना में, हर चीज़, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, जिंदा करने वाला, मारने वाला, रिज़्क़ देने वाला, औलाद देने वाला, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला। तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशा इनासा व यहबु लिमन यशा ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व युज़िल्लु मन यशा क़ीमा, जिसको चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है भांज बना देता है, लड़का देता है, लड़कियां देता है, जोड़े बना कर दे देता है। इज़्ज़त ज़िल्लत सब उसी के हाथ में। वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशा बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसका रिज़्क़ करता है बढ़ा चढ़ा कर दे देता है, किसी का रिज़्क़ तंग कर देता है, सब उसी का इख्तियार है। ज़िंदगी भी उसी के हाथ, मौत भी उसी के हाथ, सब कुछ। युहयी व युमीत, वही जिंदा करता है, वही मारता है। देखो, जिसको कोई मारना चाहे नहीं मार सकता, जिसको कोई जिंदा रखना चाहे नहीं जिंदा रख सकता, मगर जो अल्लाह चाहे। अच्छा, अब आइए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले भी फरमाया फल्लज़ीना आमनू बी, बस वो लोग जो आप पर ईमान लाए। मैंने कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान की हैसियत बहुत ज़रूरी है। देखिए, अल्लाह को तो सब लोग मानते हैं, यहूद भी मानते हैं, नसारा, अगरचे उनके तरीके मुख्तलिफ हो चुके हैं, शिरक में बढ़ चुके हैं, लेकिन फी नफसी तो अल्लाह को मानते हैं ना। हिंदू भी अल्लाह को मानते हैं, लेकिन वो अल्लाह अपना बनाते हैं जैसे भी हो। लेकिन फी नफसी वो कहते हैं कोई ऐसी ज़ात है, उसमें आगे तकसीम करते हैं, बुत बना लें, ये करें, उसको छोड़ दो। तो गोया अल्लाह की ज़ात में तो तमाम इंसानियत मुत्तफिक है कि कोई एक ऐसी ज़ात है, उसमें आगे जो मर्जी कुछ कर दें, उसको मैं नहीं जिक्र कर रहा। अभी तो ये कहना फी नफसी अल्लाह की ज़ात को तो सब मानते हैं। समझ आए ना? समझे? काफिर भी मानता है, सिर्फ एक नहीं मानता तो दैरिया, वो भी जिद की बिना पर, हालांकि दिल उसका भी मानता है। जैसे मैंने एक मिसाल दी रूस के बादशाह की, रूस के सदर की, वो जो उसका नाम मैं भूल गया, वो अभी की बात है, 15-20 साल पहले की। वो मरने लगा तो उसकी मौत ही नहीं कर रही थी। अब उसे सारे हरबे इस्तेमाल कर, आखिरी हरबा उसने कहा जाओ मुसलमानों को अपने रब से दुआ कर। तो रब को तो वो मान गया, उसे पता चल गया कोई ना कोई है ऐसी हस्ती जो मुझे मौत नहीं दे रही, ताकि मेरी मौत निकले, मेरी इस तकलीफ से मैं रफा हो जाऊँ।
اسے کیا آگے تکلیف تو اس سے بھی زیادہ آ رہی ہے، لیکن ماننا تو ضرور نہ ہو، چاہے وہ دہریہ تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کے ماننے کا کوئی اتنا زیادہ بڑا اختلاف نہیں، ماننے کا اختلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دیکھیے یہاں زور دیا جا رہا ہے بار بار، پہلے بھی زور دیا والذین آمنوا بہ، میں نے کئی مرتبہ کہا، عرب مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ کہتے تو محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے تو ایمان والے نہیں ہو سکتے، بس سیدھی سی بات ہے، اصولی بات۔ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جبکہ محمد الرسول اللہ نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں فلا آمنوا باللہ، بس ایمان لاؤ، وہاں تک جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، فالذین، بس وہ لوگ جو آمنوا بھی، جو آپ پر ایمان لاتے ہیں، یہاں آمنوا ایمان لاؤ باللہ، اللہ کی ذات پر، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ رسول کون ہے؟ یہ صفات اوپر بھی آ گئی، النبی الامی، جو نبی بھی ہیں وہ امی بھی ہیں۔ امی کی میں نے تعریف آپ کو پہلے کر دی، یہ تو اعزاز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا۔ دیکھو ایک سے جانتا ہے، سب کچھ لکھتا ہے، سب کچھ پڑھتا پڑھاتا ہے، سب کچھ، اگر وہ کوئی بات کہہ دے تو اس کا تو کوئی عجوبہ بات نہیں تسلیم کی جائے گی۔ ایک ہے کچھ بھی نہیں جانتا، اسے پتہ ہی نہیں کیا ہے A to Z، پھر وہ اس قرآن کو پیش کرے اور اس کا کوئی استاد بھی نہ ہو دنیا میں، تو یہ معجزہ ہے یا نہیں معجزہ؟ تو امی ہونا آپ کی بہت بڑی صفت ہے، اس اعتبار سے آپ کے اعزاز و اکرام، آپ کا مرتبہ اور منزلت اور آپ کی بڑائی اور آپ کی فضیلت یہ امی لفظ سے ثابت ہو رہا ہے۔ یہ امی لفظ اس معنی میں نہ لیں جس معنی میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ پڑھا ہوا لکھا ہوا نہیں ہوتا تو وہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ آپ بغیر پڑھے لکھے ہوئے ساری کائنات سے زیادہ جاننے والے ہیں، یہ میری بات۔ وہ میں نے قول سنا دیا تھا شاہ عبدالعزیز احمد صاحب، بعد بزرگ کوئی قصہ مجھے، آپ علم کے اعتبار سے بھی میری بات جان، اللہ کے بعد، اللہ کو نہ بیچ میں لائیں، اللہ کے بعد آپ سے بڑھ کر کوئی عالم ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کو اللہ نے اتنا علم دیا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنا علم ہے۔ بات ختم ہوگی، اتنی سی بات کافی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنا علم دیا گیا، سمجھ آئے نا؟ تو اس لیے فرمایا وہ رسول جو نبی بھی ہیں امی بھی ہیں، یہ امی صفت ہونا بہت اعلیٰ اور افضل صفت ہے۔ میں اللہ وہ یؤمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتی ہے، وہ کلماتی اور اس کے کلمات پر، کلمات میں عمل جو بھی فیصلے ہیں، جو بھی احکام ہیں، جو اللہ کے احکام ہیں اس پر ایمان لاتی ہے، اور واتبعوہ اور اس کی اتباع کرتی ہے۔ اتباع دونوں ہو کی زمین دونوں طرف جاتے ہیں، اللہ کی اتباع کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اور آپ کی اتباع کرنا اللہ کی اتباع کرنا ہی ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی۔